Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Gilang Setio dari Prodi Teknik Mesin Universitas Udayana. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai mata kuliah, material dan proses. Adapun dosen pengampu dari mata kuliah ini adalah Profesor Dr. Cokro Gede Tirta Nindya STMT. Baik, bab yang saya akan jelaskan pada kali ini adalah fusion welding proses. Jadi, bab ini menjelaskan proses fusion welding di mana dua bagian disatukan oleh penerapan panas yang melelehkan dan menggabungkan antar luka. Adapun subbab yang akan saya jelaskan, yang pertama ada introduction, kedua ada oxy-fuel gas, ketiga ada arc welding proses dengan non-consumable electrode, keempat ada arc welding proses dengan consumable electrode, dan terakhir yang kelima ada electron core arc welding. Yang pertama ada pendahuluan. Jadi, bab ini menjelaskan kelas pertama proses fuselase. Ini mencakup prinsip-prinsip dasar dari setiap proses seperti peralatan yang digunakan, keuntungan relatif, keterbatasan, dan kemampuan proses, serta pertimbangan ekonomi yang mempengaruhi pemilihan proses tersebut. Jadi, proses pengelasan yang dijelaskan dalam bab ini melibatkan peleburan dan peleburan sebagian antara dua bagian yang akan disambungkan. Jadi, pengelasan besi didefinisikan sebagai peleburan bersama dan penggabungan material melalui panas. Fusion welding didefinisikan sebagai peleburan bersama dan penggabungan material melalui panas. Adapun di bawah ini adalah tabel dari karakteristik proses pengelasan, di mana yang pertama ada shelled metal arc. Dapat dilihat operasinya menggunakan manual, kelebihannya adalah portable, dan lain-lain. Mungkin dapat kita lihat bersama-sama. Berikutnya ada oxy-fuel gas welding. Oxy-fuel gas welding atau disebut juga las oksigen adalah proses pengelasan manual dengan menggunakan panas yang berasal dari api gas. Jadi, proses pengelasan gas ini panas diperoleh dari hasil pembakaran gas dengan oksigen sehingga menimbulkan nyala api dengan suhu yang dapat mencairkan logam dasar dan logam pengisi. Pengelasan gas juga sering digunakan untuk proses pemotongan logam. Gas yang lazim digunakan adalah gas alam, asetilin, dan hidrogen. Namun, pengguna lebih sering menggunakan energi dari gasnya, yaitu menggunakan gas asetilin, sehingga pengelasan ini juga disebut dengan oxy-acetylene welding atau OAW. Jadi, pengelasan oxy-acetylene ini merupakan proses pengelasan lebur dengan menggunakan nyala api temperatur tinggi yang diperoleh dari hasil pembakaran gas asetilene dengan oksigen. Nyala api diarahkan oleh ujung pembakaran atau welding torch. Dapat dilihat ini gambarnya, itu gambar welding torch tip. Pengelasan dapat dilakukan dengan atau tanpa logam pengisi, dan tekanan kadang-kadang digunakan untuk menyatukan kedua permukaan benda kerja yang akan disambung. Bila digunakan logam pengisi ini atau filler root-nya ini, maka komposisi logam pengisi harus sama dengan komposisi logam dasar. Logam pengisi sering dilapisi dengan truk untuk membantu membersihkan permukaan dan melindungi lasan agar tidak terjadi oksidasi. Dapat dilihat ini adalah skema dari pengelasan gas las atau pengelasan menggunakan gas. Ini adalah filler root-nya yang saya jelaskan barusan, dan ini gas mixture atau gas campuran melalui nozzle. Maka nozzle ini mengeluarkan gas, sehingga gas yang dikeluarkan akan menimbulkan api, di mana api ini akan mencairkan filler root, sehingga filler root yang mencair akan mengisi kolom-kolom kosong atau lubang-lubang yang berkolom, sehingga pengelasan ini dapat terjadi. Selanjutnya, baik, di sini saya akan menampilkan video di mana video ini akan menjelaskan mengenai gas welding. Mari kita simak bersama-sama video berikut ini.
Gas welding. Gas welding is a welding process that melts and joins metals by heating them with a flame caused by a reaction of fuel gas and oxygen. The most commonly used method is oxyacetylene welding, due to its high flame temperature. In this video we will cover the following about gas welding, equipments of oxyacetylene welding, working, advantages, disadvantages, and applications. If you are new to this channel, click on the subscribe button and turn on all notifications so that you will never miss an update. Gas welding equipments. Cylinders. In gas welding, there are two cylinders. One is of fuel gas and is of maroon color. The second one is oxygen gas and is black color. Oxygen and acetylene are stored under pressure in a steel cylinder. They are seized by the amount of oxygen or acetylene that they hold. Cylinders should always be secured and used in the upright position. When a cylinder is not being used, the valve cap should always be in place. Oxygen cylinders. They contain compressed oxygen at high pressure that can be as high as 2200 psi. All cylinders have valves and are fitted with a screw-on steel cap that protects the cylinder valve when the cylinder is not in use. Acetylene cylinders. These cylinders contain acetylene under pressure, made of steel and have cylinder valves. The cylinders contain porous filler material, which is fitted with acetone, that allows the acetylene to be safely contained in the cylinder at 250 psi. Acetylene should never be used at a pressure that exceeds 15 psi, as it becomes highly unstable, which depending upon the condition could cause it to decompose and explode. Pressure regulators. For welding, the oxygen and acetylene are required at low pressure, but in the cylinders, they are filled in high pressure. So a pressure regulator is required to control the pressure of oxygen and acetylene before reaching the mixing chamber. Torch. The torch consists of the handle, oxygen and the fuel gas valves, and the mixing chamber. Inside the handle, there are tubes through which the oxygen and fuel gas flow. Mixing chamber. In this chamber, oxygen and fuel gas are mixed. In this mixing chamber, the ratio of oxygen and fuel gas is mixed according to the type of flame required, such as neutral, oxidizing or carburizing flame. Control valves. There are two control valves available in this torch. One is for the oxygen, and the second one is for fuel gas. These control valves are used to control the flow of oxygen or fuel gas to the mixing chamber. Gas hoses. The gas hoses are used to transfer oxygen and fuel gas from the cylinder to the welding torch. These hoses are color-coded for easy identification. This color coding varies from country to country. Nozzle. The mixture of oxygen and acetylene comes out of this nozzle. The mixture of these gases comes out in pressure from the nozzle and then is ignited by the striker. Goggles and gloves. In gas welding, goggles and gloves are used for the safety of the operator who does welding. They are used to protect the hand and eyes of the welding operator from radiation and heat of the flame. Working of gas welding. At first, all the equipment of gas welding is fitted properly and carefully. After that, a regulated pressure of gas and oxygen supplied to the torch where they are properly mixed. The mixture of fuel gas and oxygen is then ignited by the striker. Then the flame of the torch is controlled by different valves present in the welding torch. Based on the type of flame required, the valves are operated accordingly. If the neutral flame is required, then both the valves are opened equally. If the oxidizing flame is required, then the valve of oxygen is opened more. And if the carburizing flame is required, then the valve of the fuel gas is opened more. The flame is set as neutral, oxidizing, and carburizing based on the metal, its thickness, and some other welding conditions. If you want to know about types of flames in detail, the link will be provided in the description of this video. After that, the flame of the welding torch is moved along the line between the two metal plates. Along with the metal plates, a filler rod is also used, which is used to create a pool of molten material that will fill the gap between the two metal plates' interface. The filler rod is moved along with the flame. The filler rod is kept at an angle of 30 degrees to 40 degrees, according to the welding technique being used. After moving the flame and filler rod along the line of two metal plates interface, the two metal plates join together because of the melting and solidification of metal plates interface and the filler rod. Advantages of gas welding. 1. It is easily portable. 2. It is very less expensive and very affordable. 3. It can be easily maintained and repaired. 4. It is a very simple piece of equipment.
5. It is self-sufficient and does not rely on other equipment. Disadvantages of gas welding. 1. The metal joining rate is very slow, so the welding speed is low. 2. A skilled operator is required to operate this machine. 3. The power density is low. 4. The heat affected zone is large. 5. Gas welding is not recommended for welding reactive and refractory metals like titanium and zirconium. Applications of gas welding. 1. Used for joining thin materials. 2. Used for joining ferrous and non-ferrous materials. 3. Gas welding is used in sheet metal fabrication. 4. It is used in aircraft industries. If you like this video, click on the like. Oke, sekian dari video yang saya tampilkan. Mari kita lanjutkan ke materi selanjutnya.
Baik, di sini selanjutnya ada arc welding process, di mana yang menggunakan non-consumable electrode. Jadi proses ini dikembangkan pada pertengahan 1800-an, di mana panas yang dibutuhkan diperoleh dari energi listrik. Jadi salah satu proses welding yang menggunakan non-consumable electrode yakni ada GTAW atau gas tungsten arc welding, di mana gas tungsten arc welding atau sering disebut dengan lastik merupakan proses las busur yang menggunakan busur antara tungsten elektroda atau non konsumsi dan titik pengelasan. Proses GTAW digunakan untuk berbagai aplikasi dan logam, khususnya aluminium, magnesium, titanium, dan logam tahan api. Jadi selain GTAW ini ada teknik pengelasan lain yang menggunakan non-consumable electrode seperti plasma arc welding dan atomic hydrogen welding. Dapat dilihat gambar di samping ini adalah skema dari proses GTAW atau pengelasan GTAW gas tungsten arc welding, di mana yang saya tunjuk dengan laser pointer ini adalah nozzle-nya. Di dalam nozzle ini terdapat tungsten electrode. Nah, jadi ini yang akan menghasilkan listrik, di mana di sini ada kutub negatif dan di bagian metal ini disalurkan dengan kutub positif. Sehingga nantinya ketika tungsten electrode-nya ini mengenai dari failure wire, maka failure wire-nya ini akan mencair sehingga dapat mengisi kolom-kolom yang kosong ini. Selanjutnya saya akan menampilkan video mengenai GTAW atau gas tungsten arc welding. Mari kita simak bersama-sama video berikut ini. What is TIG welding? TIG stands for tungsten inert gas welding. The American Welding Society calls this process gas tungsten arc welding, or GTAW. You might also hear it called Healy arc welding. TIG welding uses a tungsten electrode. Tungsten has an extremely high melting point. When you TIG weld, the electrode gets hot, but it doesn't melt. We say that it's a non-consumable electrode. That doesn't mean it lasts forever. That just means that it doesn't melt and become part of the weld. You see, in a lot of other welding processes, the electrode melts and becomes filler metal. Those are consumable electrode processes. So here's the tungsten electrode being held in a TIG torch. The electrode slips into a collet, and the collet tightens up against the collet body. You can adjust the length that the electrode sticks out of the holder by loosening up the end cap. When you tighten the end cap, the collet clamps down on the electrode. TIG works by melting the base metal, and that is the metal that makes up the two pieces that are to be joined. The heat is generated by an electric arc that forms between the base metal and the tungsten electrode. You can control the amount of heat with a foot pedal or with a thumb wheel on the torch. For most metals, the current is direct current, or DC. DC is like the current flowing from a car battery. One wire is always the negative and one is always the positive. DC TIG welding, the electrode is usually negative and the workpiece is positive. The term DCEN is used for this, indicating that the current is DC and the electrode is negative. This is also called straight polarity, but DCEN is a more descriptive term.
DCEN puts most of the heat on the workpiece, and it's the most common setup. When welding aluminum, however, AC is used. In AC, the positive and negative voltages switch back and forth between the electrode and the workpiece. This puts more heat on the electrode, but it has a cleaning effect on the workpiece. You see, aluminum forms oxides that float to the top of the weld pool and prevent a good weld. AC current helps control these oxides. In an electric circuit, current flows in a loop. In TIG welding, the current has to flow in a complete circle from the machine to the torch, into the work, and back to the machine. A work lead is clamped to the work to complete the circuit from the workpiece back to the machine. Now, you can TIG weld with or without filler metal, and that's not a choice you have in a lot of other processes. If you want to add filler metal to a TIG weld, use a filler rod, which is just a rod of metal with a specific alloy. You want to make sure that the filler metal you're using is compatible with the base metal and that it has the strength required to do the job. In TIG welding, the molten metal is protected by a shielding gas. This gas, usually argon and sometimes helium or other gases, keeps the molten metal from reacting with oxygen, water vapor in the atmosphere. This shielding gas is stored in high-pressure cylinders like these. The pressure is reduced to a usable level by a device called a regulator. The shielding gas flows through a hose and comes out right at the point of the weld. So in summary, TIG welding is an electric arc welding process, uses a non-consumable tungsten electrode, the filler metal is added separately in the form of filler rod, and the shielding gas comes from a high-pressure cylinder. Baik, sekian dari video yang saya tampilkan. Mari kita lanjutkan pada materi selanjutnya.
Pada materi selanjutnya ada arc welding proses dengan menggunakan consumable electrode atau elektroda konsumsi. Di sini ada jenis-jenis atau teknik-teknik yang menggunakan consumable electrode, di mana yang pertama ada shield metal arc welding, kedua ada submerged arc welding, ketiga ada gas metal arc welding, keempat ada flux core arc welding, kelima ada electrogas welding, dan terakhir yang keenam ada electroslag welding. Baik. Yang pertama ada shield metal arc welding atau SMAW. SMAW, shield atau shield arc welding atau las busur logam berlindung, adalah suatu proses pengelasan busur listrik di mana energi panas untuk pengelasan dibangkitkan oleh busur listrik yang terbentuk antara elektroda logam yang terbungkus dan benda kerja. Jadi las SMAW biasa juga disebut dengan istilah las MMA atau manual metal arc atau stick welding. Kata shield metal arc welding atau SMAW menunjuk pada proses penyambungan dua buah logam atau penambahan logam pada permukaan logam yang ada, di mana proses SMAW ini menggunakan rangkaian listrik untuk menghasilkan busur pengelasan dengan cara merubah daya listrik menjadi daya panas. Panas yang dibangkitkan oleh busur sangat kuat dan sangat terkonsentrasi sehingga segera melelehkan sebagian benda kerja dan ujung elektroda. Dapat dilihat ini adalah benda kerjanya dan ini adalah untuk elektrodanya, yang dimana sangat panas sehingga ketika bersentuhan ini maka elektroda ini akan mencair dan akan menutupi kisi-kisi yang akan dilas. Yang kedua ada submerged arc welding, di mana submerged arc welding atau pengelasan busur terendam adalah sebuah proses las busur listrik terumpan yang bekerja secara otomatis. Jadi proses las ini dipatenkan pada tahun 1935 oleh Jonas Kennedy and Dr. Moon. Dengan mekanisme pengelasan SAW memiliki banyak kemiripan dengan pengelasan GMAW atau FCAW ya, yang berikutnya akan saya jelaskan. Hanya saja pengelasan ini tergolong pengelasan otomatis, berbeda dengan GMAW yang merupakan pengelasan semi otomatis. Artinya proses pengelasan dijalankan oleh sebuah mesin yang terkendali. Kendali mesin las SAW ada pada parameter-parameter utama pada pengelasan seperti arus listrik, tegangan listrik, dan laju pengelasan. Setelah tombol running dijalankan, maka proses pengelasan akan dimulai sesuai dengan parameter-parameter yang telah ditentukan dan akan berjalan lurus mengikuti rel yang telah diatur oleh letak dan arahnya. Oke, dapat dilihat ini adalah skema mesin dari SAW atau submerged arc welding. Nah, di sini ada voltasenya. Di sini adalah benda kerja yang akan dilas. Di sini ada mesin lasnya. Nah, ini adalah kawat las atau elektrodanya. Nah, ini perbedaan kawat las ini dengan las biasa. Apabila las biasa itu berbentuk batang, sedangkan yang digunakan pada SAW atau submerged arc welding ini batang namun dia tergulung karena mesin ini bekerja otomatis sehingga mesin ini dapat berjalan sesuai rel-relnya dan untuk kawat lasnya ini mengikuti dari perjalanan si mesinnya. Yang ketiga ada gas metal arc welding atau GMAW. GMAW biasa juga disebut dengan MIG atau metal inert gas, merupakan proses pengelasan atau penyambungan bahan logam yang menggunakan sumber panas dari energi listrik yang dirubah atau dikonversi menjadi energi panas. Jadi
pada proses las GMAW ini menggunakan kawat las yang digulung dalam suatu roll dan menggunakan gas sebagai pelindung logam las yang mencair saat proses pengelasan berlangsung. Proses pengelasan GMAW ini terjadi karena adanya perpindahan ion anoda dan katoda pada base metal dan logam pengisi sehingga menyebabkan timbulnya energi panas yang menyebabkan logam induk dan filler metal mencair. Nah, dapat dilihat ini nozzle-nya. Untuk kerjanya atau sistem kerjanya sendiri, si las akan berjalan ke kiri. Nah, ini ada 3 batang atau 3 kabel di dalamnya. Yang pertama ada yang sebelah kanan sendiri ada shielding gas, di mana pipa ini akan menyalurkan gas yang digunakan untuk ini. Nah, di sini ada solid wire electrode. Nah, di mana solid wire electrode ini sebagai material yang akan melelehkan untuk mengisi kisi-kisi dari material yang akan dilas. Dan kedua ada yang ketiga ada current conductor untuk menghasilkan energi listrik, di mana energi listrik tersebut akan diubah menjadi energi panas. Yang keempat ada flux core arc welding. Flux core arc welding atau FCAW juga dikenal sebagai pengelasan perisai ganda. Pengelasan ini merupakan pengelasan semi otomatis yang dalam proses pengerjaannya mirip dengan pengelasan gas aktif logam atau MAG. Pengelasan FCAW menggunakan panas yang dihasilkan oleh busur listrik untuk menyatukan 2 buah logam. Busur ini diarahkan di antara logam yang ingin disambungkan dengan menggunakan kawat yang diumpankan secara terus-menerus, sehingga kawat dan logam meleleh bersama dan menghasilkan sambungan las. Proses ini mirip dengan pengelasan MAG, kecuali pengelasan FCAW menggunakan elektroda khusus yang memiliki rongga dan diisi dengan flux, sedangkan pada proses MAG menggunakan elektroda dan logam padat atau solid wire. Yang kelima ada electrogas welding. Adalah proses pengelasan busur yang menggunakan elektroda consumable continue dan menggunakan molding shoes untuk menahan cairan las. EGW atau electrogas welding secara primer digunakan untuk mengelas sambungan bolt atau big joint dalam satu kali jalan atau single pass. Secara vertikal, electrogas welding menggunakan kawat elektroda dengan inti flux seperti FCAW, atau bisa juga menggunakan kawat elektroda tanpa flux namun dengan suplai gas seperti pelindung seperti GMAW. EGW juga menggunakan molding shoes yang mencegah cairan las lari keluar. Molding shoes berperan mirip sebagai rongga cetakan molding. Shoes dilengkapi dengan penggerak mekanis supaya dapat berpindah mengikuti pergerakan las. Di samping itu, molding shoes juga dilengkapi dengan air pendingin untuk mencegah molding tersebut menempel pada las. EGW atau electrogas welding mampu digunakan untuk mengelas ketebalan dari 12 mm sampai dengan 75 mm. Yang terakhir ada electroslag welding, proses pengelasan satu lintasan yang sangat produktif untuk bahan tebal dalam posisi vertikal atau dekat dengan vertikal. Jadi electroslag welding ini atau ESW secara prinsip dan aplikasi mirip dengan EGW atau electrogas welding, di mana pengelasan dilakukan secara vertikal di atas dengan satu kali jalan atau single pass. Sama halnya dengan EGW, ESW digunakan untuk mengelas sambungan bat secara otomatis dengan bantuan mesin. Perbedaan utama ESW dengan EGW yaitu proses ESW diawali dengan pembentukan busur atau arch antara ujung elektroda dan bagian bawah benda kerja yang dilas. Setelah busur terbentuk flux ditambahkan dan mencair akibat panas dari busur. Setelah cairan slag mencapai ujung dari elektroda, busur tadi menjadi padam. Selanjutnya panas secara kontinu diproduksi oleh hambatan listrik dari cairan slag. Pada electroslag welding, busur hanya digunakan ketika awal pengelasan saja. Setelah itu padam. Karena busur yang padam, ESW pada hakikatnya bukan merupakan proses pengelasan busur atau arc welding. Nah, ini untuk skemanya dari electroslag welding, sedangkan ini adalah skema dari electrogas welding.
Berikut saya akan menjelaskan mengenai proses pengelasan dengan teknik flux core arc welding. Mari kita simak bersama-sama video yang akan saya tampilkan. What is flux core welding? Flux core is an arc welding process that uses a tubular wire electrode with a flux-filled inner core. The American Welding Society calls this process flux core arc welding, or FCAW. All flux core welding is done on equipment that is similar to, and sometimes identical to, the equipment used in MIG or gas metal arc welding. If you're not familiar with MIG welding, you might want to watch our What is MIG Welding video before continuing. But you should understand that flux core welding has some important differences from MIG welding. In flux core welding, the wire electrode is fed through a wire feed unit. Usually, this wire feeder requires knurled rollers that can grip the tubular wire without flattening or damaging it. As in MIG welding, an electric arc forms between this wire electrode and the workpiece. This arc heats both metals above their melting point. These metals mix together or coalesce and solidify to join the workpieces into a single piece. The metal and the parts to be joined is called the base metal, and the metal that comes from the melting wire electrode is called filler metal. Because the wire electrode melts as it's being used, flux core is called a consumable electrode process. Flux core welding always adds filler metal to the joint. The job of the flux inside the electrode depends on which type of flux core process it was designed for. You see, there are two main types of flux core arc welding: self-shielded, known as FCAWS, and gas-shielded, known as FCAWG. You need to be sure you're using the wire in the way that it was designed to be used, because the chemistry behind these two processes is different. Flux core electrodes that are designed to be self-shielded contain a flux that completely protects the molten weld pool. The flux in these electrodes creates a protective cloud that prevents gases like nitrogen and oxygen from reacting with the hot metal. One advantage of the self-shielded flux core process is that the added cost and inconvenience of gas shielding equipment is eliminated. Also, self-shielded electrodes are less sensitive to drafts and breezes that easily contaminate gas-shielded processes like MIG welding. This can be a real advantage in some applications. Electrodes designed to be gas-shielded rely on a secondary shielding gas to do the job of protecting the molten weld. The high-pressure gas cylinders used for this process are of the same design as those used in MIG or TIG welding. These cylinders contain gas under extremely high pressure, and a device called a regulator brings the gas to a usable pressure. One of the most common gases used to shield flux core is pure CO2. Other gases, such as CO2 argon blends, are also used. But one advantage of flux core G is that low-cost CO2 can be used to shield the weld. Another benefit of gas-shielded flux core is the high deposition rate that can be achieved with the combination of flux and gas. Gas-shielded flux core has the ability to lay down metal at an extremely fast rate. In both the self-shielded and gas-shielded processes, the flux forms a thin layer of slag that protects the weld as it cools. This slag also helps the solidifying weld to take a consistent low-profile shape. In flux core welding, all of the machine controls are set on the machine itself. The most important of these are polarity, wire speed, and voltage. The trigger on the gun is just an on-off switch. For most flux core welding, the current is direct current, or DC. DC is like the current flowing from a car battery. One wire is always negative and one is always positive. In self-shielded flux core welding, the electrode is usually negative and the workpiece is positive. The term DCEN is used for this, indicating that the current is DC and the electrode is negative. You might also hear this called straight polarity. In gas-shielded flux core welding, the electrode is usually positive and the workpiece negative. The term for this is DCEP, indicating that the current is DC and the electrode is positive. This is also called reverse polarity, but DCEP is a more descriptive term. Keep in mind that these are the most common settings. Always check your manufacturer's recommendations. In an electric circuit, the current flows in a loop. In flux core welding, the current has to flow in a complete circle from the machine to the gun, into the work and back to the machine. A work lead is clamped to the work to complete the circuit from the workpiece back to the machine. So in summary, flux core is an electric arc welding process. It uses a consumable tubular wire electrode that contains flux material on the inside.
Filler material is added to the weld automatically as the wire electrode melts. In self-shielded flux core, the weld is protected by the flux itself. And in gas-shielded flux core, the shielding gas comes from a high-pressure cylinder. Oke, sekian dari video mengenai flux arch welding. Selanjutnya akan ada materi lagi. Mari kita simak materi berikutnya.
Oke. Yang terakhir ada electrodes for arc welding. Electroda las adalah kawat panjang yang dihubungkan dengan mesin las. Jadi tujuan dari elektroda las ini untuk membuat busur listrik, harus melewati kawat ini untuk menghasilkan busur yang menghasilkan banyak panas untuk melelehkan dan meleburkan logam untuk pengelasan. Jadi ada dua jenis elektroda. Yang pertama ada non-consumable electrode dan consumable electrode seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Elektroda las dibuat dari dua komponen, di mana komponennya yang pertama ada logam asli dan juga lapisan fluid. Jadi logam ini atau logam dari elektroda ini dilapisi fluid dengan tujuan untuk menghindari material dari pengelasan ini terhindar dari oksidasi. Sekian dari presentasi saya pada hari ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.